Oke, sekarang kita akan membahas ya, masih terkait dengan PSAK 72 ya, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, sekarang kita akan bahas, terkait dengan franchise, ya. Nah, itu kan sangat umum ya, di Indonesia juga sistemnya tuh apalagi restoran gitu kan, fitness center ya, itu menggunakan franchise ya, atau merek, dagang dari luar negeri, ya. Oke. Jadi franchise company derive their revenue from one or both of the sources ya. Jadi tergantung kontraknya ya, tergantung perjanjiannya. Jadi franchise itu bisa sale of initial franchise and related asset or service ya. Oke, jadi menjual originalnya gitu ya, eh, mereknya gitu misalkan gitu ya, dan terkait dengan aset ataupun service ya. Jadi ibaratnya kayak cuman beli namanya lah ibaratnya gitu ya. Oke, dan terkait asetnya ataupun jasanya, tapi juga ada yang continuing fee based on the operation of the franchise. Nah, biasanya kan kalau franchise juga ada ini ya, continuing fee based on the operation and franchise ya. Jadi biasanya nanti mekanisme sistemnya itu udah ditentukan oleh franchisernya lah ibaratnya gitu ya. Kita yang ngambil lisensinya itu mengambil franchise kan dikatakan dengan franchisee gitu ya. Jadi ada franchisee dan ada franchiser. Ya. Oke, terus berikutnya. Nah, franchiser itu normally provide the franchisee with ya, bantuan untuk menentukan site selection-nya gitu ya, di mana lokasinya gitu ya, evaluasi dari potensial income, supervision of construction activity ya. Jadi selama konstruksi, misalkan katakanlah restoran gitu ya, nah itu pasti disupervisi oleh franchisernya. Ya. Assistant in the acquisition of sign, fixture and equipment ya. Oke, jadi desain-desainnya juga biasanya udah ditentukan ya. Misalkan lingkungan apa, dari kursi segala macam, lingkungan restoran itu seperti apa misalkan itu ya. Nah, itu udah ditentukan oleh pihak franchise. Bookkeeping and advisory services tentunya, employee and management training. Quality control, advertising and promotion ya. Oke, sekarang dari sisi accounting-nya seperti apa? Performance obligation related to ya, right to open a business. Ya, jadi hak untuk membuka bisnis ya. Jadi kewajiban dari sistem franchise itu adalah apa? Ya, memberikan hak gitu ya untuk membuka bisnis dengan nama ya si franchiser-nya itulah ibaratnya ya. Use a trade name or other intellectual property of the franchisor. Continuing service such as marketing, marketing help, training, and in some cases supplying inventory and inventory management. Franchisor commonly charge an initial franchise fee and continuing franchise fee ya. Initial franchise fee payment for establishing the relationship and providing some initial services ya. Nah, ini kayak harga original franchise-nya lah gitu ya. Lalu yang kedua, continuing franchise fee receipt ya. Jadi ada pembayaran lanjutannya gitu ya. In return for continuing right granted by the agreement for providing management training, advertising and promotion, legal assistance and other support ya. Ini untuk kelanjutannya lah ibaratnya gitu ya. Jadi ada inisialnya ya untuk akuisisinya dan juga ada providing management training dan sebagainya. Oke, kita lihat contohnya. Tams Pizza Incorporated enter into a franchise agreement 1 November 2019. Tams Pizza enter into franchise agreement ya November 1 2019. Giving Food Fight Corporation the right to operate as a franchisee ya, of Tams Pizza untuk 5 tahun. Ya. Tams charge Food Fight an initial franchise fee of 50.000 for the right to operate as a franchise. Oke, jadi di sini dia men-charge 50.000 ya untuk mengoperasikan ya franchise-nya ya as a franchisee ya. Tams charge punya initial fee of for the right to operate as a franchisee. Ya. Lalu ini berarti Tams Pizza ya. Yang mau di-franchise-kan kan merek Tams Pizza ya. 1 November Giving a Food Fight Corporation ya. Oke.
the right to operate as a franchisee of Times Pizza for 5 years. Times Charles Food Thai initiative, okay, 50 to operate as a franchisee, ya. Of this amount, 20.000 is payable when the food fight sign the agreement. Ya, jadi 20.000 terutang ketika tanda tangan agreement, dan sisanya the balance is payable in the 5 annual payment, 6,000 setiap 31 Desember. Jadi total 50.000, 20.000 dibayar upfront gitu ya di awal, 6.000-nya dibayar tiap akhir tahun selama 5 tahun. Ya. Food Fight also promised to pay ongoing royalty payment 1% of its annual sales, payable each January 31 of the following year. Ya. Ya, jadi Food Fight juga akan membayar ongoing royalty ya, 1% dari total penjualan. And it's obliged to purchase product from Times at its current standalone selling price at the time of purchase. Ya. Dari sini dia akan membayar 1% dari annual sales ya sebagai ongoing royalty dan berkewajiban untuk membeli produk dari Times at its current standalone selling price at the time of purchase. Ya. Jadi dia kan harus beli produknya Times ya. Credit rating of Food Fight indicate that money can be borrowed 8%. The present value of the ordinary annuity of 5 annual receipt 6.000 is discounted 8%. Jadi nilai 6.000 yang akan dibayar dalam 5 tahun itu didiskontokan gitu ya, di present value kan. Berarti kalau 6.000 kali 5 kan 30.000 ya. Tapi kalau di present value kan dengan bunga 8% itu 23.957. Di diskon ya 6043 represent the interest revenue to be accrued by Tom over the payment. Jadi ya itu karena pembayaran berikutnya selama 5 tahun ya, maka itu kalau di present value kan 23.000 ya, 23.957. Jadi ibaratnya jualnya 50.000, 20.000-nya dibuka, 6.000-nya nyicil gitu ya. 6.000 cicilan itu selama 5 tahun, kalau 6.000 bagi kali 5 kan 30. Kalau di present value kan itu 23.957. Oke, sekarang kita lihat jurnalnya. Oke, berarti jurnalnya ya. What are the performance obligation and the point in time when the performance obligation are satisfied and revenue is ya recognized. Right to trade name, market area, and proprietary know-how for 5 years are not individually distinct. Each one is not sold separately and cannot be used with other goods or services that are really available to the franchisee. Ya. Combined right give rise to single performance obligation. Some satisfy performance obligation at the point in time when Food Fight obtain control of the right. Ya, jadi bagaimana kita pengakuan pendapatannya nih berarti ya. Ya, what are the performance obligation and the point in time when the performance obligation are satisfied. Jadi kan kalau di PSK 72 kan itu kan kapan pendapatan itu bisa diakui gitu kan. Apakah at the point in time atau over time gitu kan. Ya, pada waktu tertentu atau sepanjang waktu. Oke, di sini hak to trade name, market area, and proprietary know-how for 5 years are not individually distinct ya, bisa dibedakan. Ya. Oke, jadi di sini dalam 5 tahun itu tidak bisa dibedakan lah. Oke, berarti itu mana yang harga right to trade name, market area, dan sebagainya ya. Each one is not sold separately. Setiap hak tersebut tidak dijual secara terpisah dan tidak bisa digunakan with other good or service that are readily available to the franchisee. Combined right give rise to single performance obligation. Jadi di sini dianggap sebagai single performance obligation. Ya. Jadi some satisfy performance obligation at the point in time ketika Food Fight obtain control of the right. Ya. Jadi Time akan mengakui bahwa obligation-nya itu udah diserahkan nih berarti ya udah dilaksanakan performance obligation itu adalah saat ketika Food Fight udah menerima hak untuk mengendalikan gitu ya, control of the right. Nah, kita lihat di sini. Training service and equipment are distinct because similar service and equipment are sold separately. Ya. Some satisfied those performance obligation when it transfer the service and equipment to Food Fight. Ya, jadi si Times akan mengakui pendapatan ketika transfer the service and equipment to Food Fight. Ya.
Then cannot recognize revenue from the royalty payment because it is not reasonably assured to be entitled to those royalty amount. Term recognize revenue for the royalty ketika ya when gitu ya or as the uncertainty is resolved. Nah, ini coba kita lihat langsung jurnalnya deh ya. Consider the following for allocation the transition price at December. Oke, jadi tadi ya dari total right to trade-nya market area ini kan yang awal ya 50.000. Lalu di dalamnya ada training services 957 dan ada equipment cost of 10.000, totalnya transaction price-nya 43.957 ya, atau tadi 20.000 ditambah ya. 20.000 ditambah berapa tadi? 20.000 ditambah yang tadi present value dari 6.000 ya. Ditambah 23 ya berarti ya. 23 ya, 20.000 ya. Ditambah 23.957. Ya. 43.957. Ini tadi berapa? Nah, betul ya. Jadi kalau dipecah ya dari yang selisih yang present value tadi 23.957 itu terdiri dari training service ya sama equipment. Equipment. Jadi kalau di ini ya, kalau ibaratnya consider the following for allocation of the transition price Desember 31 2019. Training is completed baru di Januari 2020. The equipment is installed Januari 2020 dan food pipe hold grand opening 2 Februari 2020. Berarti kita jurnal pertama cash gitu ya dari sisi franchisernya. Cash 20.000. Not receivable 23 ya berarti ya. 23.957. Ya. Berarti dianggap piutang ya. Lalu ada unearned franchise revenue 20.000 ya sama unearned service revenue training ya 9.957 dan unearned sales revenue equipment. Jadi dari total 43 20 diterima, yang 23 itu ya terdiri dari untuk training dan juga untuk equipment nantinya ya. Lalu berikutnya 2 Februari franchise-nya open. Time satisfies the proven obligation related to the franchise right, training, and equipment. Ya, berarti unearned pada revenue ya. Ini yang pada saat pembukaan. Ya. Unearned franchise revenue pada franchise. Nah. Lalu yang training, ya, juga sama ya. Jika memang sudah dilakukan training ya, gitu ya, kepada karyawan, nah itu berarti diakui sebagai revenue. Lalu juga sama untuk equipment, ya. Itu juga diakui ya ketika ibaratnya equipment itu memang udah diserahkan lah ibaratnya itu dipinjemin ya. Franchise open time satisfies the proven obligation related to the franchise right, training and equipment. Lalu cost of goods sold pada inventory. Jadi seolah-olah dia ada kayak penjualan peralatan ya. Peralatan ya, misalkan peralatan itu kan harus khusus ya untuk franchise misalkan. Ya. Oke, peralatannya harus khusus dari franchise. Jadi dianggap itu kayak penjualan lah. Oke, berikutnya selama 2020 Food Fight does well ya, recording 525 sales in its first year operation. Nah itu kan tadi dia harus bayar tadi ya 1% tadi kan piutang pada pendapatan. Berarti kan kita dari sisi franchisernya nih ya 525 kali 1%. Lalu untuk mencatat, nah tadi ada bunga ya, bunga cash pada note receivable. Ya. To record payment receipt and interest revenue on the note ya. Nah jadi nanti dalam setiap pembayaran ya itu ada unsur bunganya juga berarti kan tadi kan udah kita present value kan tuh ya. Berarti kan bunganya ya 8% kali 2395. Berarti cash pada piutang kan dibayar ya. Lalu muncul lagi bunga not receivable pada interest revenue. Not receivable pada interest. Ya, jadi dalam 6.000 pembayaran itu terdiri dari pembayaran pokok dan pembayaran bunga lah ibaratnya gitu ya. Jadi cash-nya 6.000. Ini kalau kita jadiin satu kan jurnalnya cash 6.000 ya.
interest revenue 1917, ya lalu notes receivable-nya berarti selisihnya gitu ya. Ya, jadi kalau ini kan soalnya kayak dibagi dua ya, cash notes receivable 6.000, lalu bawahnya notes receivable di debit ya pada interest revenue. Kalau digabung kan ya 6.000 itu kan totalnya itu terdiri dari pembayaran pokok dan pembayaran bunga gitu ya. Jadi kalau kita masukkan tadi yang ini yang jurnal ini ya tadi ya. Jurnal ini. Jadi kan sebenarnya kalau jurnal ini kita ini kan seperti ini ya. Nah, tadi kan 6.000 ya. Ini kan year 1 ya. Year 0. 1 2 3 4 5 tadi kan. Dibayar 6.000 tadi kan. Nah, itu kan present value, berarti kan present value-nya interest factor ya. Tadi kan bunganya 8% tadi ya. R-nya 8% kan tadi ya. R-nya dianggap 8%. Betul ya 8%. Iya, 8% ya. 8% sama jadi present value-nya ya 1/1 tambah 8% pangkat 1 ya. Nah, ini present value interest factor ya berarti kan. Berarti present value-nya 6.000 kali 0,9. Nah, ini kan tadi kalau dijumlah 23 benar ya, 23 ya. Jadi nanti akhir tahun 1 kan dia terima cash 6.000. Nah, itu kan sebagai pembayaran receivable ya. Not receivable sama nanti ada bunga ya. Interest revenue ya. Ya berarti interest revenue ini kan ibaratnya ini payment-nya ya. Dalam setiap payment itu nanti ada bunga, ada interest revenue. Oke. Lalu principal sama not receivable. Not receivable awalnya kan yang dia akui adalah 23.956 ya. Nah, di sini berarti udah ada bunga. Berarti bunganya berapa nih? 8% kali 23. Oke, berarti pokoknya berapa? 6.000 kurang 19.000. Berarti di sini NR-nya tinggal 23 kurang 4083. Ini juga sama ya. Berarti 8% dikali 19. Pokoknya berarti berapa? 6.000 kurang 159. Di sini 19 kurang. Nah, begitu seterusnya. Kita tarik. Nah, gitu ya. Berarti makanya di sini tadi jurnalnya cash 6.000, NR-nya 4083, interest revenue 1917 gitu ya. Nah, sama dengan jurnal yang tadi itu ya. Yang akhir tahun 1 tadi kan. Nah, ini ya. Record payment received and interest revenue on the notes ya. 1917 ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya recognition of franchise right revenue over time. Catatan franchise right revenue over time. Ini pakai apa tadi? Oke, franchise counting tadi ya.
Saya kutip dulu deh tadi. Franchise counting. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan awalnya ini soal ini tadi ya. Franchisee. Terus nah berikutnya adalah yang ongoing-nya. Tadi kan berarti dia kayak dia berarti tadi pendapatan itu diakui at the point in time ya. Oke, jadi at the point in time, jadi dia langsung ngakui nih ya pada saat memang right-nya itu sudah diberikan. Ya, karena itu kan udah satu kesatuan ya. Jadi tanggal 2 Februari franchise open dan satisfies the proven obligation led to the franchise right, training and equipment. Ya. Oke, jadi ibaratnya kalau dia pisahkan gitu ya, trainingnya sekian, ya, lalu yang equipment sekian. Lalu berikutnya untuk yang not receivable, ya, untuk yang not receivable. Nah, jadi di sini dia sebenarnya apa? Dia tuh udah ngakuin notes ya, revenue itu diakui walaupun uangnya belum diterima. Ya. Uangnya kan nanti terima yang 6.000 itu kan nanti berikutnya ya. Nah, di kan jurnal di akhir tahun seperti ini. Nah, sekarang bagaimana depending on the economic substance of the right ya. Recognition of franchise right revenue over time. Tergantung dari economic substance of the right, the franchisor may be providing access to the right rather than transferring control to the franchise right. In this case, the franchise revenue is recognized over time rather than at the point in time. Jadi maksudnya apa tadi kan? Tadi kan secara at the point in time ya ini ya udah diakui semua. Ini dia bilang bagaimana kalau recognition franchise right revenue over time. Ya, ini tergantung dari economic substance of the right. The franchisor may be providing access to the right rather than transferring control of the franchise right. Jadi franchisor mungkin ya memprovide access to the right daripada transferring control of the franchise right. In this case, the franchise revenue is recognized over time ya daripada at the point in time. Jadi kayak apa ya? Saya juga bayang ini gimana ya? Jadi kayak yang revenue over time ya itu kayak di pengakuan itu berarti kan sepanjang ini ya, sepanjang waktu. Ya, misalkan di sini kita lihat. Tech Solver Corporated is franchisor and provide a range of computer service, hardware, software, installation, repair, data backup, device syncing, networking, ya, solution on popular Apple and PC device. Each franchise agreement give a franchisee the right open a Tech Solver store and sell Tech Solver product and service in the area for 5 years. Under the contract, Tech Solver also provide the franchisee with the number of service support to enhance the franchise brand, including advising, consulting operation, communicating new hardware and software, providing business and training manual, dan advertising program and training. Jadi sini franchisor provide range of computing service. Ya. Oke, jadi dia provide range of computing service baik hardware, software, instalasi, perbaikan, data backup, device syncing, and networking on popular Apple and PC device. Its franchise agreement give a franchisee right to open a Tech Solver store and sell Tech Solver product and service in the area for 5 years. Ya, jadi di sini kayak franchisee agreement-nya itu memberikan franchisee hak untuk membuka Tech Solver store dan menjual Tech Solver product and service in the area untuk 5 tahun. Dalam kontraknya, Tech Solver also provide the franchisee with a number of service to support and enhance the franchise brand. Ya, oke, jadi ibaratnya di sini kayak dia nyediain fasilitas computing services gitu ya. Oke, di popular Apple and PC device. Each franchise agreement give franchisee the right to open Tech Solver. Jadi nanti ada hak gitu ya dari aplikasinya Apple misalkan untuk bisa membuka ya Tech Solver Corporation tersebut. Ya, jadi untuk servisnya lah ibaratnya ya, supporting service dari produknya Apple misalkan. Nah, itu nanti diakui pendapatannya gimana? Nah, dibilang kan di sini pengakuan pendapatannya secara overtime. Ya. Ini kita lagi tes saya.
As the almost entire service operation or part and other supply, the solver provides few upfront service to the franchisee. Instead, the franchisee recruits service technician who are given test solver training material, which are updated for technology change and monthly base minimum. Ya, oke. Di setiap hampir ya, ibaratnya perjanjian service operationnya ini, setiap part and other supply are dibeli as needed by customer. Test solver provide few upfront service to franchisee. Ya, test solver ya menyediakan few upfront service to franchisee. Instead, the franchisee recruit service ya technician who are given test solver training material. Ya, instead the franchisee recruit service technician ya who are given test solver training material online manual which are updated for technology change on a monthly basis a minimum. Test solver enter into a franchise agreement on December, giving a franchisee the right to operate a test solver franchise in the Eastern Bavaria for 5 years. Test solver charge an initial franchise fee 5.000 to the right to operate as franchisee, payable after signing the contract. Test solver also receiving ongoing royalty payment 7% ya dari annual sale. Oke, sekarang kita lihat jurnalnya seperti apa. Ya, sebelum jurnal kita lihat dulu ini. Kapan performance obligation and the point in time the performance obligation certified ya. Nih. Kapan performance obligation itu dipenuhi ya, and the point in time the performance obligation itu udah dipenuhi gitu ya. Right to the trade name, market and property know-how for 5 years are not individual distinct ya. Each one is not sold separately. License right and ongoing trade material are single performance. The solver is providing access to the right and must continue over time to perform updated and services. Ya. Oke, jadinya di sini ya sama seperti tadi ya. Yang franchiser itu kan tadi test solver ya. Test solver cannot recognize revenue for the royalty payment, not reasonably assured that to entitled to this revenue. Payment represent variable consideration, recognize revenue for royalty. Jadi lebih jelasnya mungkin langsung di ini aja ya, kita lihat jurnalnya aja lah. Ya. Dari jurnal biasanya lebih gampang memahaminya. Ya. Oke, di sini franchise agreement, sign and receive upfront payment and note, cash pada pendapatan terima dibuka. Franchise begin operation Januari 2020 dan record 85.000 of revenue for the year ended 31 ya. Jadi sini unearned franchise revenue 1.000 pada franchise revenue. Nah, di sini dibagi ya karena dia tadi secara overtime kan. Jadi pendapatannya pengakuan pendapatannya sepanjang waktu berarti 5.000 dibagi 5 ya. Nih. Lalu berikutnya adalah dari ini ya. Dari apa? Dari royalti yang ongoing-nya 7% ya. Oke. 7% dikali 85 ya. Nah, itu kan tadi ada ongoing 7. Jadi di sini intinya dari 5.000 itu nanti diakuinya selama 5 tahun. Oke. Nah, itu mungkin itu saja ya terkait dengan franchise ya. Jadi kita lihat kapan itu apakah ibaratnya at the point in time atau over time. Jadi tergantung dari substansi transaksinya gitu ya. Kalau yang pizza tadi kan dianggap at the point in time. Ya udah aku semuanya aja. Gitu ya, ketika hak mereknya udah diberi, equipment-nya udah dikirim, training udah dilakukan gitu ya, udah langsung akui at the point in time. Ya. Tapi kalau yang touch ini kan kayak continue gitu ya. Oke, jadi dia ibaratnya kayak ada aplikasi ini ada nanti nyambung ke aplikasi Apple gitu kan. Gitu. Ya, jadi nanti setiap pengguna customer-nya itu menggunakan apa? Franchise-nya itu ya, mereknya itu yang ada di Apple, ya itu nanti ibaratnya si Apple itu kan akan dapat pendapatan gitu ya. Nanti ibaratnya itu royaltinya itu nanti dibayar ya di awal ini, nanti diakui oleh franchiser itu sepanjang tahun ya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak-bapak ada pertanyaan? Subhanallah. Ya. Terima kasih, Prof. Sampai matanya melotot, Prof. Subhanallah. Subhanallah. Barakallah ya.
Iya, Ya iya, iya, itulah iya. ya. Udah malam nih ya, udah Udah malam nih, Prof. pada capek nih ya.